tell you story about batik. Here is the story. Saya akan menceritakan tentang batik. Begini ceritanya. Story of batik. In a small village in Central Java, Indonesia, there lived a young woman named Chanda. From a young age, she was fascinated by the intricate pattern and color that her grandmother would create on piece of cloth using a technique called batik. Chanda's grandmother, who was well known in the village, taught her the art of batik making, passing down the knowledge that had been in their family for generations. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia, hiduplah seorang wanita muda bernama Chanda. Sejak kecil ia terpesona dengan pola-pola rumit dan warna-warna yang neneknya ciptakan di atas kain menggunakan teknik yang disebut batik. Nenek Chanda yang terkenal di desa itu mengajarinya seni membuat batik, mewariskan pengetahuan yang telah ada dalam keluarga mereka selama beberapa generasi. Every morning, Chanda would sit with her grandmother in the courtyard, learning how to carefully wax onto the fabric using a tool called chanting. The wax serves as a barrier protecting part on the fabric from the dye. As Chanda's hands grew steadier, her design became more complex, featuring flower birds and traditional Javanese symbols. Setiap pagi Chanda duduk bersama neneknya di halaman belajar bagaimana dengan hati-hati mengaplikasikan lilin panas ke kain menggunakan alat yang disebut chanting. Lilin tersebut berfungsi sebagai penghalang melindungi bagian kain dari pewarna. Seiring dengan semakin mahirnya tangan Chanda, desainnya menjadi lebih rumit, menampilkan bunga, burung dan simbol-simbol tradisional Jawa. One day, Chanda decided to create batik cloth that would tell the story of her village history. She combined motifs of rice field, mountain, and the local river to represent the natural beauty surrounding them. The villagers was amazed when they saw her masterpiece and were proud of how batik told their story, weaving their culture into every line and color. Suatu hari Chanda memutuskan untuk membuat selai kain batik yang akan menceritakan kisah sejarah desanya yang menggabungkan motif sawah, gunung, dan sungai setempat untuk menggambarkan keindahan alam yang mengelilingi mereka. Penduduk desa terpesona ketika melihat karyanya dan bangga bahwa batik dapat menceritakan kisah mereka, mengubah budaya mereka dalam setiap garis dan warna. Chanda work gained attention far beyond the village. Visitors from other cities and even foreign tourists come to admire and buy her batik. But for Chanda, batik was just a commerce. It was a way to keep her ancestral tradition alive and honor the heritage of her land. Karya Chanda menarik perhatian jauh di luar desa. Pengunjung dari kota lain dan bahkan turis asing datang untuk mengagumi dan membeli batiknya. Namun bagi Chanda, batik lebih dari sekadar seni atau perdagangan. Itu adalah cara untuk menjaga tradisi, leluhurnya tetap hidup dan menghormati warisan tanahnya. Well, this is story about batik. Demikian cerita tentang batik. Thank you for your kind attention. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan yang sangat menghibur dari kelas 3A. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Selanjutnya akan dilanjutkan pertunjukan ketujuh bernyanyi bersama dalam bahasa Inggris kelas 3A.
Happy birthday!